गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज होच मार्च 10 सोमवार। तो चलतु जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरा जेबी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तो चलतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाई। घर घर बुली समस्त आधार कार्ड प्रस्तुत कर जिला स्तरीय आधार तदारख कमिटी बैठक। आज नुआपड़ा जिलापाल मधुसूदन दास अध्यक्षतार जिला स्तरीय आधार तदारख कमिटी बैठक अनुष्ठित हो सारी। तो बैठक में जिलापाल समस्त अधिकारी मानक स्वागत जणाइबा सह आधार जो केमिति जनसाधारण को विभिन्न योजनार लाभ पाउछन्ति एवं आधार सर्वभारतीय स्तर में किभली एक बलिष्ठ परिचयर माध्यम भाव में काम करुछि से विषय में मंतव्य प्रदान करथिले। प्रोजेक्ट मैनेजर यूआईडीएआई हैदराबाद रे शेख जावेद आधार प्रस्तुति संबंधी विभिन्न समस्या और तार समाधान पर आलोकपात करथिले। तो बैठक में बनखंड अधिकारी खड़ियाल अजिन खान, अतिरिक्त जिलापाल सुभाष चंद्र रईत, उपजिलापाल जोगेंद्र माझी, डेप्यूटी कंडक्टर एसके नसीर, जिला ई शासन परिचालक वीरेंद्र सिंह दंडसेना, प्रोजेक्ट मैनेजर सहयोग हिमांशु शेखर पाणी, सुपरभाइजर सिलेब नृसिंह पटेल, जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी विद्यापट पंडा एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित थिले। नुआपड़ा एक बणपाहाड़ घेर आदिवासी अध्यक्ष थिला होइथिबारु एठाकु अधिक संख्यार आधार टीम रो कर्मकर्ता पठाई घर घर बुली समस्त आधार कार्ड प्रस्तुत करिया पई जिलापाल विभागीय अधिकारी मानक आह्वान देथिबार कुआ जायछि। परवर्ती खबर सुना किनिबा को नहीं योजना करुछन्ति कि जानतु केते रहिछि सुनार दाम। सुना किनिबार समस्तଙ୍କର पसंद रेट बढ़िले सुना लोक सुना किनिबा पई छड़ नाहांती पछा। मिल्ट कमोडिटी एक्सचेंज ठारू आरंभ करी घरोई बाजार पर्यंत एठारे मूल्य परिवर्तन होइछि एवं यार वृद्धि होइछि। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन वेबसाइट अनुसार 24 कैरेट सुनार मूल्य पुणी थरे 86,000 टंका अतिक्रम करिछि। पुणी थरे सुनार मूल्यर वृद्धि देखा जाइछि एवं गोटिए सप्ताह मध्यम रे एहाकु मूल्यर एक बड़ वृद्धि घटिछि। प्रथमे एमसीएक्स रो सुनार फ्यूचर्स मूल्य विषय आलोचना करिबा। 4 एप्रिल 2025 शेष होतिबा सुनार मूल्य गत शुक्रवार 28 फेब्रुआरी प्रति 10 ग्राम 84,219 टंका थिला, जहां 57 टंकार सामान्य ह्रास पर 7 फेब्रुआरी 85,820 टंका ह्रास पाइथिला। जदि आमे एहाको एपरि देखिबा तेबे भविष्यत रे 10 ग्राम सुनार मूल्य 1601 टंका वृद्धि पाइछि। घरोई बाजार रे सुनार मूल्य वृद्धि विषय रे कहबाको गले इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ibj.com रो वेबसाइट रो अनुसार गत सप्ताह प्रथम व्यवसाय दिवस सोमवार मार्च 3 रे 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम 24 कैरेट सुनार मूल्य 50,320 टंका थिला, जहां एबे 86,060 टंका होइछि। अर्थात मात्र गोटिए सप्ताह रे 5टी कार्य दिवस सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पई 740 टंका वृद्धि पाइछि। 22 कैरेट सुनार मूल्य 80,000 ऊपर रहिथिबा जणा पड़िछि। आपनक शहर रे सुनार मूल्य केते रहिछि ताहा कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर एकाथरे 3टी किस्ती अर्थात 15,000 टंका मिलिबो सुभद्रा योजना रे। गतकाली अंतर्जातिक महिला दिवस अवसर में बंटा होइछि सुभद्रा योजना द्वितीय किस्ती टंका एकाकालीन 1,64,000 हिताधिकारी बैंक खाता को जाइछि टंका। ब्रह्मपुर आंबपुआ रे शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुसार गत सेप्टेम्बर 17 तारिख रे राज्य रे सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। एजाई 5टी पर्याय 1,64,000 महिला प्रथम किस्ती सहायता राशि पाइथिले। शनिवार रे सेमाने पुणी 55,000 टंका पाइछन्ति। सेपटे मार्च 31 रे सुभद्रा आवेदन शेष होइथिबा बेले सेबेठारु चालिबो सर्वे। सुभद्रा वंचित हिताधिकारी को डोर टू डोर सर्वे करिवे मिशन शक्ति महिला। तेबे राखी पूर्णिमा रे एकाथरे 3टी किस्ती अर्थात 15,000 टंका मिलिबो। जणे भी योग्य हिताधिकारी जेपरि योजना रो बाद न पड़िबो ताकू गुरुत्व देई सरकार सब प्रकार अनुकूल पदक्षेप नेउछन्ति बोली उपमुख्यमंत्री कहिथिले। अधिक गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा पे आम सह जोड़ी हेई रुहंतु और आपनको ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे टंका मिलिछि कि नै ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाନ୍ତୁ। आ जदि आपनको गत 8 तारिख रे सुभद्रा योजना रे टंका मिलिछि ताहाले कमेंट माध्यम रे निश्चय कहिबे। परवर्ती खबर आउ 3 दिन पर निस्तार नहीं जलिब ओडिशा 40 डिग्री छुईब तापमात्रा। सुआ परिवेश और जलवायु केन्द्र पूर्वानुमान अनुसार 12 तारिख पर 40 डिग्री छुईब तापमात्रा। 12 रु 16 तारिख भितर अभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश स्थान में ताते 40 डिग्री रु अधिक रहिबो। सेहिपरि उपकूल ओडिशार गोटिए बा 2टी स्थान में 38 डिग्री होई पारे बोली आकलन करायछि। जदि तापमात्रा कथा देखिबा तेबे गतकाली ठाउ सबुठु उत्तप्त रहिथिला बौद्ध रे दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 38 डिग्री रहिथिला। सेहिपरि बलांगीर रे 37.5 डिग्री, संबलपुर रे 36.9 डिग्री, झारसुगुड़ा 36.8 डिग्री रेकर्ड होइथिला। डॉक्टर शरचंद्र साहू को कहबा अनुसार 15 रु 18 तारिख भितर उपकूल ओडिशा एवं एहार संलग्न जिला कालबैशाखी वर्षा मध्य होई पारे। तबे आज एवं काली भितर मयूरभंज एवं केन्दुझर रे गोटे किंबा 2टी स्थान रे कालबैशाखी रे वर्षा होई पारिबार संभावना अछि। अन्यपटे शुक्रवार दिन फुलबाणी रे तापमात्रा 10 डिग्री तळकु खसी आसीथिला। झारसुगुड़ा एवं राउरकेला रे मध्य रातिर तापमात्रा ह्रास देखा जायथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାରରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ପରିବାର, ମୁଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବାସନଗୃହ ନଥିବା ପରିବାର, ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବା ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁରାଲ ହାଉସ ବିପିଏମ କମଲ ନାୟକ, ଏବିଡିବି ଦିବ୍ୟଂଶୀ କହର, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଟି ଚୌଧୁରୀ, ବିଶେଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ସିଏମ, ନବୀନ କଲେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କହିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା, 24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ସୀମିତ ଥିଲେ। 9 ମାସରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଆମ ସଫଳତାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟିକେ ହଜମ ଗୁଲା ଦେବା ଦରକାର। ସେପଟେ ବିଜେପିଙ୍କ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ପରିବାରର ଶକ୍ତି, ସମାଜର ଶକ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅପମାନ କରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି। ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, ତେବେ ଦିନକୁ 27 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ଉପକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋଟ ଉପରେ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ଭେଟି ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆ ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ 25,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ କୋଟିଏ ଟପିଛି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟର 2,30,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡିଥିବା ବେଳେ ସେବେଠୁ ଚାଲିବ ସର୍ଭେ। ସୁଭଦ୍ରା ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ କରିବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ଜିପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆସିଯିବ। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଏନପିସିଆଇ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇପିଏଫ୍ ଏକ ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇପିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ 8 ଲକ୍ଷ ସଂଶୋଧନ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 39% ଏବେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଜେ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ। ସେ ବି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କିମ୍ବା ଇପିଏଫ୍ ର ଅନୁମୋଦିତ ବିନା। ଏବଂ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯଦି ୟୁଏଏନ୍ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2017 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯେକୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। କମ୍ପାନୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ତାର ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା 29 ଲକ୍ଷ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶର ହଟାଇବା ଭିଡିଓ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ 95 ଲକ୍ଷ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଠୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଲିସି ରହିଛି। ଭିଡିଓର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ରହିଥିବ ଏବଂ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ହିଂସା ଓ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ କରୁଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରେ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଚେକ୍ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏଆଇ ପାୱାର ଡିଟେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ମାନବ ମୋଡରେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗାଇଡଲାଇନ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଗୁଡିକୁ ଡିଲିଟ କରିଥାଏ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ହବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଡଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 73 ବର୍ଷୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରବିବାର ସକାଳେ ଏମ୍ସରେ ହାର୍ଟ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି।
एम्स हार्ट रोग विभाग मुख्य डाक्तर राजीव नागर तथ्यवर उपराष्ट्रपति चिकित्सा कर क्रिटिकल केयर यूनिट रे रखा सही समय डाक्तर दल उपस्थापन निरंतर नजर रखिंट। उपराष्ट्रपति जगदीप को सकाळ एम्स दिल्ली रे हार्ट रोग विभाग में भर्ती कर अवस्था स्थिर अच्छी चिकित्सा चली। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्यावस्था पचार एम्स रे पहुंची जहाँपर स्वास्थ्यावस्था विषय खूब शीघ्र सूचना मिल आशा कर अंचल एक मेडिकल बोर्ड गठन कर जो विभिन्न विशेषज्ञ डाक्तर एवं स्वतंत्र दल गठन कर जनापड़ी। तो बास यह आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपको आम वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करने सहित वीडियो को सांग सहित बहु मात्रा शेयर कर। आप आम चैनल पर नुआ अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबा ऑल ओवर ऑन कर रखुँ जहाँद्वारा जब भी जेको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आप चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट किनो जोड़िया।